मेघमाळारे शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य सुनिबार अपूर्व सुजोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य द्वारा आम मान सहित कथबार्ता होचंती। सेतिपाई परमेश्वर को धन्यवाद दिए। ता सहित आपण समस्त को धन्यवाद दिए, कारण आपण मान नियमित ई चैनल द्वारा प्रसारित होतबा कार्यक्रम गुडी को देखुचंती। केवल देखुचंती ताहा नुए लाइक शेयर कमेंट्स गुडी को द्वारा आपण माने आमान को अत्यधिक परिमाण रे उत्साहित करूछंती। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु। ए प्रकार आपण मान निरंतर आमान को उत्साहित करूथिबे बोली आमे अनुरोध करूछु। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जिबा। आजिर प्रसंगटी ए प्रकारटे, प्रभु प्रत्येक परिस्थिति रे हमको सहाय्य करती। आमान को परमेश्वर प्रत्येक परिस्थिति रे आमान को सहाय्य करती। एई प्रकार कौनसी परिस्थिति नहीं जो परिस्थिति रे कि से हमको सहाय्य करि परिबे नहीं, से आमान को उद्धार करि परिबे नहीं। दिने प्रभु जीशु ख्रीष्ट काना नगर बाहागर को जाइथिले। सेठीर परिस्थिति भल नथिला, द्राक्षारस सरीगला। सेही स्थान रे जल को से द्राक्षारस कले। दिने से जाइछंती सिमोनଙ୍କ घरକୁ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। दिने जाइछंती से लाजारଙ୍କ ଘରରୁ, लाजार मृत्युवरण କରୁଛନ୍ତି, मृत्युରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। प्रिय माने जीवनर ए प्रकार कौनसी परिस्थिति नहीं जो प्रकार परिस्थिति रे कि परमेश्वर हमको सहाय्य करि परिबे नहीं। प्रभु प्रत्येक परिस्थिति रे हमको से सहाय्य करिबा पय सामर्थ्यवान परमेश्वर। दानियल सिंहघात रे थिले, से सिंह मानकर मुख बंद कले। सद्रक मैशक अबेदनग अग्निकुंड रे पड़िथिले, सेठी रे मध्य से तांकर सहवर्ती परमेश्वर से हेले। प्रत्येक परिस्थिति रे प्रभु हमको सहाय्य करि परिबे। प्रत्येक परिस्थिति को से परिवर्तन करिवार सामर्थ्य से रखि अछंती। सेति पय गीत रचक ए प्रकार लेखंती 50 गीतर 15 पद रे, संकट दिन रे आंभ को डाक, तही रे आंभे तुम्भको उद्धार करिबा, आ तुम्भे आंभर महिमा प्रकाश करिबो। केते सुंदर पद। प्रिय माने बाइबल रो परमेश्वर ही एई प्रकार कथा कहि परिबे। तुमे खुशी रे थिबा समय डाक, आनंद रे थिबा समय डाक, तुमर भोजी भात रे हमको डाक। एटा लोक मानकर कहिबार इच्छा। तुम घर प्रतिष्ठा रे मते डाकिलो नहीं, तुम बाहाघर रे मते डाकिलो नहीं, तुमर बर्थडे रे मते डाकिलो नहीं। एई प्रकार कोई लोक माने मुह सुखै थिबे। मात्र आमर परमेश्वर कहउचंती, जो समय रे तुमे संकट रे थिबो, मेडिकल रे थिबो, अभाव रे थिबो, रोग रे थिबो, कष्ट रे थिबो, सेही समय रे आंभ को डाक। प्रिय माने एटा आमर परमेश्वर एही प्रकार भाव रे से आमान को सहाय्य करंती। से कहंती हमको डाक, आमे तुमको सहाय्य करिबा पई, तुमको उद्धार करिबा पई सब समय रे आमे प्रस्तुत अछु। प्रिय माने आमे ताहा न करी आमे अन्य लोक को फोन करू, अन्य लोक को आमे जणाऊ, भाई भौणी बालक आज्ञा टिके दया करंतु, आमको सहाय्य करंतु। प्रिय माने सेमान को फोन करिबा मंद बोली मु कहू नहीं, मात्र परमेश्वर से आमको कहउचंती संकट समय रे। प्रिय माने आमे संकट समय रे वास करूछु, आ एई संकट समय रे हमर संकट मोचन जदि के करि परिबे से हमर परमेश्वर। प्रिय माने आपण मान कहिबा पई चाहे, आपण प्रभु को डाकिबाटा शिखंतु। प्रत्येक परिस्थिति रे प्रभु को डाकंतु। आपणकर फैमिली प्रॉब्लम रे प्रभु को डाकंतु। आपणकर बिजनेस रो प्रॉब्लम रे प्रभु को डाकंतु। सेवा कार्य रो प्रॉब्लम रे प्रभु को डाकंतु। आपणकर परीक्षा समय रे प्रभु को डाकंतु। कारण प्रभु निजे कहिसंती, संकट दिन रे आंभ को डाक, आंभे तुम्भको उद्धार करिबा, तुम्भे आंभर महिमा प्रकाश करिबो। प्रिय माने केवल परमेश्वर को महिमा प्रकाश करिबा पई आपण जगी बसंतु। परमेश्वर आपण को जीवन रे एई प्रकार भयंकर कार्य गुडी को करिवे। ता लिखा जाए, जो समय रे हमें पढ़िबा 46 गीतर 1 पद, परमेश्वर आंभ मान को आश्रय और बल, दुर्दशा काल रे अति निकटवर्ती सहाय। देखंतु प्रिय माने, आम देश रे पिज्जा आसीबा को अध घंटा भितर पिज्जा पळे आसुची, एम्बुलेंस आसीबा को घंटाटी समय लागुची। मात्र ताठू अधिक समय, ताठू कम समय रे परमेश्वर को सहाय्य आमान को निकट को पहुंचीबो। लिखा जाए दुर्दशा काल रे। प्रिय माने आपण मु अनेक दुर्दशा काल मध्य दे जाइछु। आउ से दुर्दशा काल रे आमाने
କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ଆମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହୁଁ। ଆମର ଅଭାବ ସମୟରେ, ଆମ ରୋଗ ସମୟରେ ଆମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହୁଁ। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟକ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିତର ପାଣିରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପାଣିରେ ଧସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପିତର ଆନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଚିଲ୍ଲେଇଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାତ ବଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକିନା ଧରି ଆସିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପର୍ବତଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି। କୌଣସି ପର୍ବତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କଥା ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଏଇ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସେ ସମାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ନଟ୍ ରିଚେବଲ୍ ଆସିବ, ନଟ୍ ଆନ୍ସରିଂ ଆସିବ, ଆଉ କହିବେ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ପଢ଼ ଟିକେ ଏ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଲେଖିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟକ ନ ଖୋଜି ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଗି ଉଠିବାର ସମୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ। ଲେଖାଯାଏ ଜେରେମିୟ 33 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଓ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ଜଣାଇବା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ଗୌରବ କରିବା, ମହିମା କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା, ବନ୍ଦନା କରିବା, ତାହା କମ୍ ଅଟେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ହେ ଲୋକମାନେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ତାହାଙ୍କୁ କୁହ। ହାନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୌତୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହାନାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ହାନା ଜାଣିଥିଲେ କାହା ନିକଟରେ କହିବାର ଅଛି। ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ହେବ। ହାନା ଜାଣିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ ଫିଟୁ ନଥିଲା, ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା, କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ନ କହୁଣୁ ସେ ବୁଝିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ବସିବାର ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ଉଠିବାର ଜାଣନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ବୁଝିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି? ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁଛୁ କି? ଆମର ଭାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେବା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ତତ୍ପର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ପିତା ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ କହିଲ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମ୍ଭକୁ ଡାକ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିଲ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ଠିକ୍। ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା ଅଟେ। ଦୟାକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଏ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ ନିଜର ମନର କଥା ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ତୁମେ ଶୁଣ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା,
तुमे आमको साहाय्य कल काना नगर रे तुमे साहाय्य कल हो प्रभु लाजार को परिवार रे तुमे साहाय्य कल प्रभु तुमे अनेकों को तुमे साहाय्य करिछ आज तुम साहाय्य आमको दरकार प्रभु दया करी तुमे आमको साहाय्य कर प्रभु आमे तुम महिमा प्रकाश करिबु तुम नाम रो गौरव करिबु प्रशंसा करिबु अनुग्रह प्रदान कर प्रभु भाई बोली मानकर आखिर लुह को पुछि दियो प्रभु से दुख को दूर कर भांगी थिबा संपर्क गुड़िक प्रभु तुमे गढ़ी दियो से जीवन में गोटे चिन्ह चमत्कार तुमे कर प्रभु से तुम गौरव प्रशंसा करिवे अनुग्रह कर प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु यीशु नाम रे मागुछु आमेन आमेन। पुनर्बार समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय रे आ नुआ प्रसंग रे परस्पर सहित साक्षात करिबा रहिबा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।